ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସୋମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା +3 ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ 9 ର ୟୁନିଟ୍ 2 ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସାଗର ମନ୍ଥନ ଉପରେ ଏବଂ ତାର ପାର୍ଟ 1 ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛେ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ବୁଝେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତୀକର ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଟକ ଯେମିତିକି ଆଗାମୀ, ଅବରୋଧ, ବର୍ଣ୍ଣହର୍ଷି, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଉଛି ସାଗର ମନ୍ଥନ, ଯୋଉଟା କି ଜେ.ବି. ପ୍ରିଷ୍ଟଲିଙ୍କର ଏନ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କଲ୍ର ଭାବାନୁବାଦ ବୋଲି କହିଥିଲି। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ଉପରେ ଯେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ କରୁଣା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଫିଳା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଜିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଫିଳାର ଯାହା ସହିତ ବିବାହ କରାଇବାର ଥିଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ବିକାଶ। ତ এই ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଘର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି। এই ସମୟରେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଫିଳା ଆଉ ବିକାଶର ବିବାହର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାପରେ ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ କେମିତି ମିଶିଯିବ, ବିକାଶର କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ କମ୍ପାନୀ, ସେଇ ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ହସ ମଜାକରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାଟକଟିର କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁଗା ଦୋକାନୀ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୁଗା କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା ଲୁଗା ଦୋକାନୀ ସିଧା ବିଭିନ୍ନ ଲୁଗା ଧରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା। ତ ଏଇ ସମୟରେ ସୁଟ ଆଉ ଶାଢୀର ସାମ୍ପଲ ନେଇ ସେ ଆସିଛି, ମାନେ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ ସେଇ ନୂଆ ଲୁଗା କିଣି, ମାନେ ନୂଆ ଲୁଗା ଧରିକି ସେ ଆସିଥିଲା। ସେତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଶୁଣ ବିକାଶ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ବିକାଶ ମତେ? ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ହଁ କୁହ ତ, ତୁମେ କେମିତି ମନେ କରୁଛ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଗଲେ କେମିତି ହେବ? ବିକାଶ ଆସେମ୍ବଲିକୁ? ଆପଣ? ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଏ ବିକାଶ ତୁମେ କେମିତି ମନେ କରୁଛ ମୁଁ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଗଲେ କେମିତି ହେବ? ବିକାଶ ପଚାରିଛି ଆସେମ୍ବଲିକୁ? ଆପଣ? ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ମୋର ନିଜର ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତେବେ ମୋ ବିଜନେସ ସର୍କଲରେ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ସର୍କଲର ମାନେ ମୋ ବିଜନେସରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଯାଏ। ତା ଛଡା ବି ଏଥିରେ ଲାଭ ଛଡା କ୍ଷତି କଣ? ଏ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଚାନ୍ଦା ଦଉଛି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଦଉଛି ନଥିଲେ ବି ଦଉଛି। ସେମାନେ ବରାବର କହୁଛନ୍ତି ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ খুব প্রোটেক্ট করিব, তা যে নহব তা নুহে। তা ছড়া সামাজিক দৃষ্টিরু ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ଫଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତା ଛଡା ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିକାଶ। ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ମାନେ କିଛି ଭାବିବ ନାହିଁ ବିକାଶ, ଏଇ ତୁମ ବିବାହ କଥା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ପକେଇ ଆସିଛି। ବାପା ତୁମର ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ ନୁହେଁ କି ହଁ ନୁହେଁ ଏମିତି ଭାବ ବରାବର ଦେଖେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବୋଉ ଅବଶ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରର ଝିଅ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୁମର ବିବାହ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବଡ ପରିବାରରେ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଯେମିତିକି ଏଇ ଧର ଲକ୍ଷପତି ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁନନ୍ଦା ସଙ୍ଗେ ତୁମର ବିବାହ ପାଇଁ ତୁମ ବୋଉଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ବିକାଶକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୁମ ବିବାହ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ। ବିକାଶ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ତା ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇ ତ କହୁଛି। ଏ ଖବରଟା ଅନ୍ତତଃ ତୁମ ବୋଉ ଜାଣିଲେ, ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଗଲେ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତାହାକୁ ଲେଖିକି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତୁମ ମା ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲେ ତୁମ ଗୋଟେ ବଡ ଘରେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲିକି, ଅଥଚ ମୁଁ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଯିବା କଥା ତୁମ ମା ଜାଣିଲେ, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ବିକାଶ ମାନେ ଏଇ ଆସେମ୍ବଲି କଥା? ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ରାଜି ହଉଛି। ଯେତେ ଦୂର ମନେ ହୁଏ ଜିତିବାକୁ ଖୁବ କଷ୍ଟ ହେବନି। ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ହିସାବରେ ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥନ, ତା ଉପରେ ଟଙ୍କା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବିକାଶ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଖୁବ ଭଲ ହବ ବିକାଶ। ବିକାଶ ବୋଉକୁ ତାହେଲେ ଖବରଟା ମୁଁ? ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ କେବଳ ଆଭାସ ଦେଇପାର। ଇଲେକ୍ସନ କଥା କେତେ କେତେ ଆଡୁ ବିପଦ, ଯେ ମୁଁ ଠିଆ ହଉଛି ତୁମ ବୋଉଙ୍କୁ ଜଣାଉନି ଏବେ, ପରେ ଜଣେଇବ ବୋଲିକି। ବିକାଶ ବିପଦ ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଜିତିବାଟା ମୋଟେ କଷ୍ଟ ହେବନି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ତୁମେ ବୁଝୁନ, ଧର ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଯଦି ଗୋଟାଏ କାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା
आउ ता फल खाली घोफड़ा कोर्ट को हफड़ा विकास किया कांडा माने दुर्गा प्रसन्न इलेक्शन ठिया को चाहूंती बट से जिन से अन्य क्या सामान्य आवास देवाई कहते माँ को विकास माँ को समुद्री को किंतु संपूर्ण रूप से कहना मना कर कहीं इलेक्शन पूर्व नॉमिनेशन पूर्व कौन गोटे केस हो गला देन से सुविधा हेनी दुर्गा प्रसन्न माने तुम्हें हुए तो ठीक बुझी पारुन बंधु बांधव गोष्ठी कुटुंब अच्छा समस्त तो एमती ऊपर को उठी पारि ना धर से केउटी गोटे असुंदर कांड कर बसिले माने शेष मत भी से कहूली कि कथा ठीक पक्का न हवा जाए तुम्हें केवल तुम बो को आभासटा दे पार आउ इलेक्शन हवा पर्यंत आम समस्ते अंततः बोली कहते तो इलेक्शन हवा पर्यंत जिन क्या कहबनी बोली दुर्गा प्रसन्न विकास को कहते केवल आभास देथिबो किंतु जेहेतु बहुत लोग अच्छा कई मत सही पारे न पारे कई मत इलेक्शन जावाक दे न भी पारती तो से तुम्हें कही न बोलिक दुर्गा प्रसन्न कहते तापर अजित पशि आसला कौन लुगा सिलेक्शन सरीला अजित पशि आसला दुर्गा प्रसन्न पचार लुगा सिलेक्शन सरीला अजित सिलेक्शन ना परीक्षा इफ कौन जे स्त्री लोक मैंने शाढ़ीर सांपल देखिले सब भूली जाती एटा नेबी सेटा नेबी छिट रंगर बॉर्डर हेले भल देखा सूता शाढ़ी किंतु सिल्क परी देखा चेक शाढ़ी किंतु रंग झापा हम इफ बोली अजित दुर्गा प्रसन्न जो दुर्गा प्रसन्न पचार शाढ़ी सिलेक्शन सरीला बोलिकी अजित कहूँ यही नारी मान कथा कहबानी बोलिकी दुर्गा प्रसन्न सेटा तो से धर्म भल पोशाक आभिजातर चिन्ह भल देह को भल पोशाक न सबू खाप छड़ा मन हेब अजित हाँ हाँ मोर भी मन पड़ुची विकास माने कौन मन पड़ुची अजित नाई माने विकास नाई माने कौन मन पड़ुनी अजित ना माने किछि नहीं एमिति कहू कह दे फादा फादा से कहि देछि माने जगह विकास होचि दुर्गा प्रसन्न बाबू को झियो को जे विवाह परिवार थिला एवं अजित होचि दुर्गा प्रसन्न बाबूर पु दुर्गा प्रसन्न मोर किंतु केमिति संदेह होउची आजिकाली ये पिला माने कौन जेहेलेनी हाथ रे समय बेसी काम कम पैसा यथेष्ट सेदी पई ए खामखाली ढंग किंतु आमे अंततः मो निज कथा कहूची 5 पैसा को 50 टंका 50 टंका 5000 को बुझिलो विकास सेति पई मन रे दृढ़ थिबा दरकार दुर्गा प्रसन्न कहजन विकास बुझिलो आज रो ए जो पिला मानन को छाड़ो तमाने पैसार मूल्य को बुझी पार नाहंती आम मान समय आम 5 पैसा को केमी 50 टंका करूँ 50 टंका को केमी 5000 करूँ 5000 को केमी 5 लाख करूँ से जिन चिंता करूँ से मन दृढ़ थी दरकार नहे पारनि विकास निश्चित कथा निश्चय कथा दुर्गा प्रसन्न से तो कहे निज अभिज्ञता कथा देखा शुणा नुहे 5 लोकर सस्ता परामर्श नुहे निजे जानिबा कथा आगे जावाक हेले प्रथमे निज कथा चिंता कर प्रथमे निजे तापर अन्य माने सब प्रथमे निज कथा चिंता करियो बोले दुर्गा प्रसन्न कहिसंती अवश्य परिवार को छाड़ी दे हबनी सेमानकर कथा भी चिंता करबाको पड़िबो किंतु सब कथा भितरे निज कथाटा भूली गले चलिबो नाही फर्स्ट योरसेल्फ सेकंड योरसेल्फ एंड लास्ट योरसेल्फ जदि एही नीति कथाटी मन रख देखिबो केमिति धीरे धीरे अथच निश्चित भाव में आगे जाओ सब निज उपर प्रथम ध्यान देव बोली दुर्गा प्रसन्न विकास को बुझाई से समय शिला पशि आसी आज्ञा बाहर इन्स्पेक्टर बाबू शिला ना इला नीला शिला भाया लगुच नाड़ा जना पड़ूनी तो से समय शिला नीला बोधे नीला मैंने घर किए चाकर होते पारे तो आज्ञा बाहर इन्स्पेक्टर बाबू तो एम कथबार्ता होती घर कथा को लेकिन बाहाघर जाकजमक चली समय इन्स्पेक्टर बाबू आगमन इन्स्पेक्टर बाबू आसी बोलिकी नीला कही किए नीला ही बढ़िया लगुच कहीं शिलार यार तो आगमन ना शिलार लिखार देखा शिला शिला कुआड़े गला शिलार नीला नीला माने घर जन कथा कहुई किए गोटे चाकर होते पारे तो से नीला कथा कहुई तो नीला कहला कि बाहर इन्स्पेक्टर बाबू बोलिकी दुर्गा प्रसन्न किए नीला आज्ञा इन्स्पेक्टर बाबू आसी दुर्गा प्रसन्न इन्स्पेक्टर
କୋଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନୀଳା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସତ୍ୟନଗର ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବଧୂତ ରାଓ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଅବଧୂତ ରାଓ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନୀଳା ଆଜ୍ଞା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଲେ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜରୁରୀ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ଆର ଘରେ ବସା ଥାଉ ଏଠିକି ପଠେଇ ଦେ। ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଆର ଘରେ ବସା ବୋଲି ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ଏଠିକି ପଠାଇ ଦେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଣ ମନେ ପଡିଲା ଆଚ୍ଛା ରମାକାନ୍ତ ବୋଧେ କିଛି ଗୋଟାଏ କାମରେ ଆମ ରମାକାନ୍ତ ଡିଆଇଜି ତା ଜୋନ ଭିତରେ ଏ ଥାନାଟି କିନା ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କାମରେ ତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବଧୂତ ରାଓଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବଧୂତ ରାଓ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ମାନେ ଡିଆଇଜି ଆମର ତାଙ୍କର କି ଗୋଟେ ମାନେ ଡିଆଇଜି ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରମାକାନ୍ତ ରାଓ ବୋଲିକି ସରି ତାଙ୍କର ଡିଆଇଜି ନାଁ ହେଉଛି ରମାକାନ୍ତ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଡିଆଇଜି ବୋଧେ ପଠେଇଛି ନା କଣ ବୋଲିକି ବିକାଶ କିଏ ଜାଣେ ଅଜିତ କେଉଁଠି ଯଦି କିଛି କରି ବସିଥାଏ ମାନେ କାହିଁକି ପୁଲିସ ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଡିଆଇଜି ରମାକାନ୍ତ ବୋଲିକି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର। ତ ଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଘରକୁ ଆସିଲା ବିକାଶ କିଏ ଜାଣେ ଅଜିତ କେଉଁଠି ଯଦି କିଛି କାମ କରିଦେଇଥିବ କିଛି କାଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିବ ଅଜିତ ହଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ କଲି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ସେଥିରେ ବି କି ଅଭିଶାପ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅଜିତ ଥିଲା ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପ ତ ତା ଉପରେ ଡାଉଟ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେ ଅଜିତ ଯଦି କିଛି କାଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିବ ବୋଲିକି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ସେଥିରେ କି ଅବିଶ୍ୱାସ ଅଜିତ ମାନେ କଣ ତମେ ସବୁ କହିବାକୁ ଚାହଁ ବିକାଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିଏ କଣ କହିଲା ଅଜିତ କିଛି କହିନା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ପାଇଲେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ବିକାଶ ହସି ହସି ପାଗଳ ବି ଥଟ୍ଟା ବୁଝନ୍ତି ଆମେ ଥଟ୍ଟାରେ କହୁଥିଲୁ ଅଜିତ ତା ମାନେ ମୁଁ ପାଗଳ ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ ରାଗରେ ଅଜିତ ତମ ହେଇକି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ତୁ କଣ କହିଲୁ ନାହିଁ ଅଜିତ ହଁ ମାନେ ନା ମାନେ ଏ ହଁ ମାନେ ନା ମାନେ ବୋଲି କହିଛି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ପଶି ଆସିଲେ ସେ ସମୟରେ ଅବଧୂତ ରାଓ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଚୁପ୍ ପଡିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅବଧୂତ ରାଓ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅବଧୂତ ରାଓ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ହାତରେ ଡାଏରୀ ଖାତା ବାଡି ବୟସ 40-50 ଭିତରେ ଚେହେରାର ଦୃଢତା ଓ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳେ। କଥା କହିବାର ଭଙ୍ଗୀରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଦରକାରୀ କଥା ନ କହିବାର ଚେଷ୍ଟା ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ କଥା କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତା ପ୍ରତି ଅତି ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। ଅବଧୂତ ରାଓ ପଶି ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରର ଦୀପାଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ନିଷ୍ପଭ୍ର ହୋଇ ଆସିଲା ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ଅବଧୂତ ରାଓ ଚାଲିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ସେଇ ଆଲୁଅ ରହିଲା। ତ ଅବଧୂତ ରାଓ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଘରକୁ କାହା ଘରକୁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଘରକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବଧୂତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଣୀ ଠିକ ଚାଲିଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥଟ୍ଟା ମଜା ହସ ପରିହାସ କଥୋପକଥନ ବିବାହକୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଅବଧୂତ ରାଓ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କାହାଣୀର ମୋଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କେମିତି ମୋଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଟିକେ କାହାଣୀ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ କାହାଣୀରେ ରୋମାଞ୍ଚ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏ କାହାଣୀ ସିରିୟସ କାହାଣୀ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖ ଅବଧୂତ ଆସିଲେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଘରକୁ ଏତିକି ଯାଏ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା କିଛି ବି ନାହିଁ ହସ ଖୁସିରେ କାହାଣୀ ଚାଲିଥିଲା। ଅବଧୂତ ଆସିଲେ ନମସ୍କାର ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ହଁ ବସନ୍ତୁ। ଅବଧୂତ ବସିଦେଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟନଗର ଥାନାରୁ ଆସିଛି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ସିଗାରେଟ ପଡେକି ସିଗାରେଟ ଅବଧୂତ ନା ସିଗାରେଟ ମୁଁ ପିଏ ନା। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ବା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ସିଗାରେଟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବଧୂତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ସିଗାରେଟ ଖାଏ ନା। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଆପଣ ସତ୍ୟନଗର ଥାନାକୁ ଅବଧୂତ ନୂଆ ଆସିଛି 4 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ସତ୍ୟନଗର ଥାନାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ଏ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅବଧୂତ ରାଓ କେଉଁ ଥାନାରୁ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଆମେ ପୁରା ଆଲୋଚନା କରୁଛା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯାହା ଫଳରେ ତୁମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହେବ। ତ ନୂଆ ଆସି 4 ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଅବଧୂତକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି କେବେଠୁ ଜଏନ୍ କଲେଣି ବୋଲିକି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ମୋର ସେଇଆ ମନେ ହେଲା ଏ ଥାନାକୁ କିଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିବେ ଅଥଚ ମୁଁ ଜାଣିବିନି ତା ଛଡା ଆପଣଙ୍କର ଡିଆଇଜି ରମାକାନ୍ତ ଦାସ ମୋର ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ସେଠି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ତୁମର ଯୋଉ ଡିଆଇଜି ଅଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ଦାସ ସେ ମୋର ଚିହ୍ନା ଜଣା ବୋଲିକି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ସେ ଥାନାର ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସେଠି ଦେଖିନି ସେଇଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୋନକୁ ନୂଆ ଆସିଛି ବୋଲି ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲି ଆସିଲେ ଅବଶ୍ୟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଯିଏ ନୂଆ ଆସେ ମୁଁ ରମାକାନ୍ତଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ପୋଲିସ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତ କିଛି ଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ପୁଲିସ ନୂଆ ଆସେ ତାର କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେ ବୋଲିକି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅଛି ଦେନ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଅବଧୂତ ମୋ ପାଇଁ ନା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଟିକେ ବିଚଳିତ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଅବଧୂତ ସରକାରୀ କାମରେ, ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ସରକାରୀ କାମରେ। ଅବଧୂତ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ଗୋଟାଏ ଦିଟା ଖବର ବୁଝିବାକୁ ଆସିଛି, ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ମନେ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପଚାରିବି, ଅବଧୂତ କହିଲେ। ତାପରେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଖବର ମୋ ଠାରୁ? ଅବଧୂତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ମରିଯାଇଛି, କାର୍ବୋଲିକ ଏସିଡ ପିଇ ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଆତଙ୍କିତ ଭାବରେ ବ୍ୟଥାତୁର କଣ୍ଠରେ, ଓ କାର୍ବୋଲିକ ଏସିଡ? ଅବଧୂତ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲା, ଆଖି ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଠିକ ବୁଝି ହେବନି କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ଭିତରଟା ଜଳି ଯାଇଥିଲା, କିଛି ହେଲାନି, ମରିଗଲା ବୋଲିକି ଏ ଜାଗାରେ ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ବୋଲିକ ଏସିଡ ପିଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ବୋଲିକି ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ହରିବୋଲ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମତେ ଅବଧୂତ ଝିଅଟିର ଘରକୁ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତାର ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଆଉ ଡାଏରୀ ମୁଁ ପାଇଛି। ଜାଣନ୍ତି ତ ବିପଦ ଆପଦ ପଡ଼ିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ନିଜ ନାଁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ତାର ନାଁ ବଦଳାଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଠିକ ନାଁଟା ଡାଏରୀରୁ ବାହାର କରିଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ରେବା ଦାସ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ରେବା ଦାସ? ଅବଧୂତ ଏ ଝିଅ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ? ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ମୋ ମାନେ ନାଁଟା କେଉଁଠି ଶୁଣିଲା ପରି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଘବରାଇ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅବଧୂତ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଏ ଯୋଉ ଝିଅଟି ମରିଗଲା ତାର ସମ୍ପର୍କ ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଡାଏରୀରୁ ପଢିଛନ୍ତି। ତା ସେ ଯୋଉ କାର୍ବୋଲିକ ଏସିଡ ପିଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ତାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମଲା କାହିଁକି, ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା କିଏ, ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା କଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅବଧୂତ ରାଓ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଘରକୁ। ତା ମାନେ ନାଁଟା କେଉଁଠି ଶୁଣିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଘବରେଇ ଗଲେ। ତାପରେ ଅବଧୂତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାରଖାନାରେ ଏ ଝିଅଟି କିଛି ଦିନ ତଳେ କାମ କରୁଥିଲା। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ମୋ କାରଖାନାରେ? ଅବଧୂତ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଏ ଯୋଉ ସେବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଏବଂ ସେଇଥିରେ ରେବା ଦାସ କାମ କରୁଥିଲା। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଓ କିନ୍ତୁ ସେଠି ତ ଅନେକ କାମ କରନ୍ତି, ଆଜି କିଏ ଅଛି ତ କାଲି ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି। ଅବଧୂତ ଏ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ମୁଁ ତାର ଗୋଟାଏ ଫଟୋ ପାଇଛି, ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ତାକୁ, ଅବଧୂତ ପଚାରିଲେ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କାମ କରନ୍ତି ବୋଲିକି, ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ମେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଅବଧୂତ ରାଓ ପକେଟରୁ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ସାଇଜର ଗୋଟେ ଫଟୋ ବାହାର କରି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉଠିଗଲେ। ବିକାଶ ଆଉ ଅଜିତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଭାବେ ଫଟୋଟି ଦେଖିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଅବଧୂତ ରାଓ କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ନାହିଁ, ଅଜିତ ଆଉ ବିକାଶକୁ ଦେଖେଇଲେନି, କେବଳ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ଅବଧୂତ ରାଓଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ ବିକାଶ ଆଉ ଅଜିତ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ଫଟୋଟିକୁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଖୁବ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ମନେ ହେଲା ଯେମିତିକି ଫଟୋଟିକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। ଅବଧୂତ ରାଓ ଫଟୋଟି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ କାଢ଼ି ଆଣି ଯତ୍ନର ସହିତ ପୁଣି ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିଲେ। କେବଳ ଅବଧୂତ ରାଓ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ହିଁ ଫଟୋ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବିକାଶ ଅଜିତକୁ ଫଟୋ ଦେଖେଇଲେନି। ଏବଂ ଫଟୋ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଯେମିତିକି ଅବଧୂତ ରାଓଙ୍କର ସେଇ ଫଟୋକୁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। ବିକାଶ ଆଚ୍ଛା ଅବଧୂତ ବାବୁ, ଫଟୋଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି? ଅବଧୂତ କାରଣ ଅଛି। ଅଜିତ ମୋ ପାଇଁ କଣ ତାହେଲେ ସେଇଟା? ଏ ଦି ଜଣ ଯୋଉ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ଫଟୋ ଖାଲି ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ, ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଖେଇଲେନି? ତାପରେ ବିକାଶ କହିଲେ କି କିନ୍ତୁ କାରଣଟା ଯେ କଣ ହୋଇପାରେ ତାର ଚିନ୍ତା ବି ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଅଜିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏକମତ। ଅବଧୂତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରୁପାୟ, କାରଣ ଏଇ ହେଉଛି ମୋର କାମ କରିବାର ପଦ୍ଧତି। ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସହିତ କାହିଁକି ଫଟୋ ଦେଖେଇଲେନି, କେବଳ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ବୋଲିକି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କାମ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଏମିତି, ଥରକୁ ଜଣକୁ ଫଟୋ ଦେଖେଇବି ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ନଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ସବୁ ଗୋଲମାଲ ହେଇଯିବ, କେବଳ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସହିତ ପୁରେଇବିନି, ଜଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖେଇବି, ଜଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ହଁ ଅଜିତ, ଖାଇବା ତୋର ସରିଯାଇଛି, ତୁ ତେବେ? ଅବଧୂତ
दुर्गा प्रसन्नकर अस्थिरता लक्ष्य करी अधिक कुहाई न दे प्रश्न कले आपण ताहले से झील को चिन्ह पारिचंती माने ए जो दुर्गा प्रसन्न अस्थिर भाव में हाँ अजित खाଇବା तोर सरी जाइए मैंने कथा को से परिवर्तन करने को चेष्टा करछंती किंतु अवधूत कहले जे आपण से झील को ताहले चिन्ह पारिचंती दुर्गा प्रसन्न हाँ एबे मने पड़ुची सेवा कुटीर शिल्प प्रतिष्ठान रे काम करूथिला मु ताकू कामरू बरखास्त करिथिली अजित तापर पचारिछि ताहेले कोन बापा सेइथि पई से दुर्गा प्रसन्न शासन गोळे रागी जाय कि माने एदेले कहिले कि मु ताकू कामरू खेदी देइथिली बरखास्त करिथिली तापर अजित से जगह रे माने अजित भी अच्छे और से जगह अछंती अवधूत राव भी तो अजित कहिछि कि ताहेले कोन बापा सेइथि पई से आत्महत्या करितिला एटा से पचारिबाकू चाहिछि दुर्गा प्रसन्न व्हाट नॉनसेंस किंतु से तो प्राय 2 वर्ष तलर कथा विकास अन्य कहार रहिबारे जदि कहार एठी आपत्ति ताहेले मु उठी पड़िले दुर्गा प्रसन्न ना विकास ठीक ता नुहे जे आपणकर निश्चय किछि आपत्ति नाही कोन कहउजंती अवधूत बाबू काले किछि आपत्ति थाई पर भाबे संगे संगे कहि उठले माने उमाशंकर चौधरी को ना सुनिथिबे मोर बंधु विख्यात उमाशंकर एंड कंपनी मालिक विकास तांकर पुओ अवधूत उमाशंकर एंड कंपनी दुर्गा प्रसन्न माने पिला मोर झियो विकास संगे तार बाहागर आज स्थिर हैला सेहिति पई आज टिके समस्ते एकाठी बसिकी अवधूत ओ आपण ताहेले बाहर को गले चलिबो नाही विकास आश्चर्य भाई माने दुर्गा प्रसन्न किंतु कौन एमिति हो जाइछि आपण भाबुछंती अंततः मो जानिबारे तो एथिरे लुचाछपा किछि नाही स्ट्रेट कोर्स को 2 वर्ष तलर कथा ता संगे ए आत्महत्यार संपर्क कौन निश्चय किछि नाही अवधूत ना आपणकर कथा मु मानि पारुनी दुर्गा प्रसन्न कारण कारण सेते बेले झियोटीर चाकरी जाई नथिले परे जहा सब घटिला ता हुए तो घटी न थांता आउ परे जहा सब घटिला से घटना सबू हुए तो झीटी को बाध्य कला आत्महत्या करने को जहाँ को कहती चेन रिएक्शन बोलिकी ए जगार अवधूत दुर्गा प्रसन्न को इनक्वारी कला बेले बाकी मानक बाहर को जावाक कहते दुर्गा प्रसन्न से इनक्वारी कर दुर्गा प्रसन्न कहले कि 2 वर्ष आगु मुझे खेली देती किंतु आज जो से झीटी मरी सहित मोर संपर्क कौन मोर किसी संपर्क ना ए समय अवधूत कहले नाई 2 वर्ष आगु आप जहाँ करते से झील आत्महत्या कर अचानक हो न पारे कि चेन रिएक्शन धीरे 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 जली पोड़ी से जंत्रण छटपट होगी झीटी आत्महत्या कर दुर्गा प्रसन्न देखंतु आपण जेमिति कहउचंती से दिगरु देखिले आपण कथा हुए तो ठीक किंतु प्रकृत रे देखिले मोर जे फेथिरे किछि दायित्व अछि से कथा मु मानि पारुनी अच्छा आपण कहंतु ना केते लोकंक संगे हमर संपर्क व्यवसाय केउटी कहार कौन हैला केउ सेथि पई हमकु दायी करा जिवो ताले कोनोसी काम करबा तो एका बेले मुश्किल होई पड़िबो जे हमर आमे बिजनेसमैन हमर केते लोकंक संगत संपर्क कहार केते बेले कौन हैला सबुथि पई जति हमकु दायी करबो ताले बंचिबाटा मुश्किल होई जिवो अवधूत मुश्किल होई पड़िबो दुर्गा प्रसन्न ता माने केही किछि काम करि परिबे नाही कारण तार प्रत्येक काम पई आउ केउटी कौन घटिबो तार दायित्व ता उपरे ता माने हमकु गोटे अद्भुत सिचुएशन भितरे पड़िया पड़ो ता माने किए किछि निज इच्छा करि परिबेनी मो कंपनी जहाँ भी काम कले समस्तंकर दायित्व मोर समस्तंकु ता माने मु जगिबि कि बोली कि कहजंती कौन फिट होई जिवो तमे तो एबे कहूतिलो आगे निज तापरे दुर्गा प्रसन्न जहाँ भी अवधूत को कहबाकू चाहिए से जगह अजित डिस्टर्ब करूची एवं तुम तबे कहूचो प्रत्येकों घटो तांकर दायित्व ता उपरे ता माने हमको गोटे अद्भुत सिचुएशन माने जे जहाँ कला कला तो अजित कहूची कि कौन फिट होई जिवो तमे तो एबे कहूतिलो आगे निजे तापर अन्य मन दायित्व दुर्गा प्रसन्न तो चुप रहे कहले अजित से सब कथा वर्तमान न उठेले चलिबो जे आगरु जहा हेतला तो से जिनिस अवधूत रावଙ୍କ सामने उठानी अवधूत केउ कथा दुर्गा प्रसन्न बाबू दुर्गा प्रसन्न एई आपण ठीक आसीबा आगरु मु एमान को गोटे दिटा उपदेश देइथिली कथाटा बुलेई देई हां कोन कहउतिले से झियोटीर ना ओह रेबा दास हां झियोटी हम सेवा कुटीर शिल्प प्रतिष्ठान रे काम करूथिला गालीचा विभाग रे बेस सुंदर चालाक चतुर पिला काम भी बेस करूथिला मैनेजर ता प्रमोशन पई सुपारिश करिथिले किंतु ठीक दशहरा छुट्टी
आगरू शिल्प प्रतिष्ठान रे गंडगोल आरंभ हो गला। पुरुष स्त्री समस्ते मिली करी बसिले धर्मघट। दाबी कौन ना 100 टंका रे 5 टंका महंगा भत्ता, माफकर दरमा पूरा बोनस। ये दाबी मु मानि पारिली नाही। जे कथा को जतले से अजित ऊपर कहउचंती कथा को परिवर्तन करके पुणी दुर्गा प्रसन्न बाबू कहउचंती जे आपण जो कहउतले रेवा दास से हम प्रतिष्ठान रे काम करूतिला, भलो काम भी करूतिला, तार प्रमोशन पाई मैनेजर सुपारिश भी करथिला। किंतु दशहरा छुट्टी आगरू गुटे गंडगोल आरंभ होला। श्रमिक माने धर्मघट करी बसिले कोन ना 100 टंका रे 5 टंका भत्ता देवा पाई बा 100 टंका रे 5 टंका बोनस देवा पाई एवं माफकर दरमा पूरा बोनस देवा पाई से दाबी को मु मानि पारिली नाही। अवधूत हठात बुली पड़ी कहीं दुर्गा प्रसन्न कहीं माने अवधूत माने कहीं आपण मानिले नाही बोली अवधूत पचारि। दुर्गा प्रसन्न व्यवसाय मोर ताकू चलैबा दायित्व मोर, से विषय रे आपणकर मुंड घुरेबार आवश्यकता अछि बोली तो मोर मने हुए ना। अवधूत आपण को जहाँ मु पचारिली मोर कर्तव्य दृष्टि। दुर्गा प्रसन्न आपण को कर्तव्य दृष्टि आपण पचारिले किंतु भूली जाउछंती जे व्यवसाय मोर काहाको मासकर दरमा बोनस देबी कि नाही, काहाको 5 टंका अधिक महंगा भत्ता देबी कि नाही, से निष्पत्ति मो उपरे आउ ताकू चलेबार कर्तव्य बंध मोर। अवधूत मु तो सेही कथा जानिबाकू चाहूची कोन आपणकर कर्तव्य। दुर्गा प्रसन्न सबु व्यवसायीर कर्तव्य जहा लेबर कॉस्ट जेते दूर संभव कमाई रखिबा। सेमानकर दाबी मानि जाइथिले लेबर कॉस्ट केते बढ़ी जाई थांदा। सबु व्यवसायी मानकर कर्तव्य होची कोन जे लेबर कॉस्ट जो लोक माने काम करूचंती तांकु जेतिकी कम पैसा दे परिबा सेते भलो, एवं तांको दाबी को मानि जाइथिले लेबर कॉस्ट बढ़ी जाई थांदा। अनुमान करि पारुचंती 15%। सेहिति पई तो मु सेमानकु सफा सफा कहिदेली अन्य जगार जो रेट मिलूची मु सेया दउची। ए हेला हमर स्वाधीन देश। मु रेट पछौची तो एठी काम कर पोषौची माने मो रेट जदि आम जमी सम्बलपुर कहूँ पोषौची बा जो तुमको ठीक लगुच तो कम कर नहले अन्य जो सुविधा होची चली जाओ। से बुझे जे मु तुमको अधिक पैसा दे पारिबिनी, एटा हूँ स्वाधीन देश, तुमको इच्छा जदि लगुच कम कर नहले अन्य केउठी की चली जाओ बोली कि। अजित अन्य जदि काम करिवार सुविधा न मिलिला ताहेले स्वाधीन देश बोली केमिति कहूच। अजित सब जगह मुंड खेलौची। से कहूची कि बापा केमिति कहूच अन्य जो काम करने सुविधा न मिले ताहेले से कौन करेंगे। स्वाधीन देश बोली केमिति कहूच, सब जगह काम करने कथा किंतु कौन ग्यारंटी अच्छी सब जगह काम करने को मिल बोली कि। दुर्गा प्रसन्न या भितर तोर मुंड खेलवा दरकार नहीं, चुप करी बसी पारिबु तो बस नहले भितर को जा। से धर्मघट आरंभ करदे। जो दुर्गा प्रसन्न मना कले से धर्मघट आरंभ करदे। बेसी दिन अवश्य चलै पारे ना। दिन केटारे धर्मघट भांगला। से लेबर गोष्ठी कौन कले धर्मघट आरंभ करदे। किछि दिन पर धर्मघट भांगीगला। समस्ते काम को फेरी आसिले पछ दरमारे। आमे आपत्ति करू ना जे समस्ते पछ दरमारे धर्मघट कले किंतु किछि लाभ देलानी, खाइबाकू न पाइले बाध्य कि पुणी फेरी आसिले। से पछ आगरु जो दरमा पाउदिले सेतिकी दरमारे फेरी आसिले। आमे किछि आपत्ति करू ना, समस्त को काम करबाकू देलु। अवश्य 4-5 जन रिंग लीडर को कथा स्वतंत्र भाव में विचार करागला। 4-5 जन रिंग लीडर माने जो माने श्रमिक मान धर्मघट आंदोलन नेतृत्व नौदिले से मानकर कथा आमे स्वतंत्र भाव में आलोचना कलु। कहीं से धर्मघट पई से माने उस्केइतिले, से माने दायी। से मानक भितरे रेवा दास थिला, से माने अनेक आगे जाइतिले ना, तेणु बाध्य होई से मानकू अजित किंतु इच्छा करितिले से मानकू चाकरी रखा जाई परिथांता। एया को कहा जाय दुर्भाग्य। जे जगह कहते जे दुर्गा प्रसन्न कहले कौन जे समस्त को आम रखिलु किंतु जो मैंने तार नेतृत्व नौते से आम बाध्य होगी चाकरी तोड़देलु। कहीं से आंदोलन नेतृत्व नहीं से धर्मघट नेतृत्व नहीं लोक मान उस्कौले पैसा आम तोड़देलु। तो अजित जगह कही कि आपण इच्छा करते चाकरी रखा जाई पारिथांता। एया को कहा जाय दुर्भाग्य। आपण ताकू रखी पारिथांते कहीं रखिले। अजित पिता विरोध में कहूँ से जगह दुर्गा प्रसन्न भारी दुर्भाग्य। से कथा कौन जानिचु तू? आज से दाबी 5 टंका 5 टंका दिए काली 10 टंका दाबी कर बसबे, 15-20 बेस चलला। से दाबीर के शेष हेनी। अवधूत हुए तो नहीं किंतु ता बोली आपण तोड़देवे। दुर्गा प्रसन्न माने हाँ कौन आपण नाटा कहले? अवधूत कही अवधूत राओ। दुर्गा प्रसन्न हूँ रमाकांत संगे आपणकर डीआईच रमाकांत दास ता संगे आपणकर व्यक्तिगत परिचय ताहेली। माने ए जगह
दुर्गा प्रफन्न सबुबले से रमाकांत दास तांकर जो चिन्हा पड़े तांको टाणी आनी सबुबले बोधे अवधूत राव को डराइया एवं कहते तो अवधूत कहले कि नहीं सहित मोर बेसी किसी परिचय नहीं बोलिकी दुर्गा प्रफन्न मोर किंतु ता संगे बराबर देखा हुए ताड़े गले ताकू देखा न करी फेरी बा नुह देखा हेले जिते काम थाऊ 2 बाजी चेस खेल नहेले न चले पुलिस ऑफिसर कि ना चुप करी घंटाए अध घंटा खेलिबा ता जात करे नाही खेल चली दुनिया याकर गप मते दुनिया याकर प्रश्न से विषयटा कौन है ए कथा विषय तुम कौन जान गत मासर से घटनाटा माने सब से दुर्गा प्रफन्न सब अवधूत आगे पुलिस एक कथा पड़ी मझे कथा परिवर्तन करी से पुणी कौन कर डीआईजी रमाकांत दास कथा को से भीतर को टाणी आनी दुर्गा प्रफन्न तो अवधूत कहले मु चेस खेली जाने ना शिखा मोर आग्रह भी नहीं अजित हठात चित्कार कर उठिला लज्जार कथा नितांत लज्जार कथा अवधूत से माने अजित गोटे पागल भाया लगुच मत पागल चरित्र बोली किसी मन ना कि जहाँ पर से भीतर कही पकाउची अवधूत मु चेस खेली जाने ना ए लज्जा कहबार कौन अच्छी अजित कहूची ना ना चेस खेल कथा नुहे मुझे झीटी कथा कहूची रेवा दासर कथा आहा बिचारी कहीं से अधिक मजूरी पाइबा चेष्टा न करेंगे आमे तो अधिक दाम पाई सब चेष्टा करुचा ताहेले रेवा दासर चाकरी गला कहीं अन्य 5 झी अपेक्षा से टिके बेसी कहला बोलिबारे एई तार दोष आपण तो बापा कहूतिले भल काम करि पारुतला सी ताहेले ताको तोड़िले कहीं ना ना ठीक हैला नहीं मु हेइतिले ताको केबे काढी देई नथांती अजित जगह कहूची कि आपण को मु कहूनी लज्जार कथा बोली कि ए जो झियो को काढी दिया गला सेटा लज्जार कथा अजित आपा को प्रश्न पचारि बापा आपण पूरा कहूतिले से भल काम करि पारुतला मैनेजर तानारे पदोन्नति पे लिखा आइतिला आपण ताको तोड़ी दिले कहीं मु एतिले ताको केबे तोड़ी नथांती दुर्गा प्रसन्न विरक्त होइले निज पुओ उपरे मु एतिले काढी नथांती बेस बहादुरी कथाटे कहा को रखिबा कहा को काढिबा सहज कथा नुहे सेति पई व्यवसाय बुद्धि दरकार खाली स्कूल कॉलेज रे पाठ पढी दिले ता हेबोनी रे बाबू अछि से बुद्धि तोर स्कूल कॉलेज सिखाई पारि तो से बुद्धि कहा को काढिबू कहा को रखिबू को काम ठीक को काम भूल तो स्कूल कॉलेज सेटा सिखाई पारि छि सेइतरे हेबोनी तो व्यवसाय बुद्धि दरकार बोली दुर्गा प्रश्न कहिसंती अजित भद्र लोकन को आगरे मते सब कोन कहउचंती बापा अजित हाट कंटे कहि बापा ए भद्र लोक अवधूत तांको आगरे आपण मते सब कोन कहउचंती दुर्गा प्रसन्न किछि कहू नाही भद्र लोकन को आगरे मोर किछि कहिबार भी आउ नाही रेवा दास कारखानार नेतृत्व नेला चाकरी गला बेस तापरे मु आ से विषय रे किछि जाने ना आपण किछि जानंती ना कोन किछि असुविधा किछि दुर्गा प्रसन्न कहले सीधा सीधा कथा जे से माने आंदोलन कला आंदोलन नेतृत्व नेला सेहि पई चाकरी गला मु आ किछि जाने ना कि किछि से ऊपर माने से ऊपर सुनिबा को चाहे ना आपण कोन जानि जंती कि से ऊपर कहिबे कि बोली दुर्गा प्रसन्न कहउचंती किछि असुविधा रहिला कि से काम कर नेतृत्व नेला चाकरी गला कोन असुविधा बोली कि दुर्गा प्रसन्न कहउचंती तो एतिकि हमर द्वितीय पार्ट समाप्त होउची आशा करी तुम बुझी पारतो बोली कि प्रथम पार्ट तो हस खुशी रे कटुदिला किंतु परे गोटे प्रश्न नै कि रेवादास नामक गोटे झियो कार्बोलिक एसिड पी की मरि जाईची सेही प्रश्न को नै कि आसीचंती पुलिस इंस्पेक्टर अवधूत राव जो अवधूत राव दुर्गा प्रसन्न को प्रश्न पचारिचंती जे आपण ताको बहिष्कार कले बोली से मला बोली कि ए जगह दुर्गा प्रसन्न राव कहिचंती जे गोटे आंदोलन होइतला तार से नेतृत्व नेला बाकी लोक आमे फेरे आनिलु किंतु आमे ताको न फेरे कि चाकरी विदा कर दिलु तो दुर्गा प्रसन्न कहिचंती कि जे से चाकरी करुतला आंदोलन नेतृत्व नेला से चाकरी गला एतरे किछि असुविधा कि एमिति कथोपकथन चली कि हमर ए नाटकटी रो एही पार्ट एतिके एंड होउची पेज नंबर 28 रो आमे तृतीय पार्ट आज संध्यार आलोचना करिबा तो वीडियो को फेवरेट देखिथिबार समस्त को हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय मां फैमिली पुणी देखा आमे आगामी वीडियो रे एवं आउ गोटे अनुरोध तुमनको जे नाटकटा वर्तमान गतिशील वर्तमान नाटकर कहानी परिवर्तन हेची मोड परिवर्तन हेची जेमिति कि आमे कहिताउ जे विभिन्न मूवी रो मोड जेमिति परिवर्तन हेते तो आशा करूची जे तुमको इंटरेस्टिंग लागतो बोली कि एवं तुम माने नेक्स्ट पार्ट देखिया पई केते इंटरेस्टेड मते तुम कमेंट माध्यम रे जणाई पारिबो जते अधिक तुमरो कमेंट आसीबो सेते जल्दी आमे नेक्स्ट पार्ट को आलोचना करबा कि मते भी लागिबो ना जते पिला इंटरेस्टेड अछंती हम क्लास करिया पई तो सेते जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट टा आरंभ करबा आ जते लेट रे तुम मानकर कमेंट आसीबो सेते लेट रे हम क्लास करबा तो सेटा तुम मानक ऊपर डिपेंड करी नेक्स्ट पार्ट केबे अपलोड हो आज भी जदी 7-8 टा कमेंट आसी गला लगातार तने आज ही क्लास हो जिवो तो एते की कहबे पुनी हम नेक्स्ट क्लास आलोचना करबा।